अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। ये जो आपने काबीना देखी है 19 रुकनी काबीना है और ये अभी पहला आपका वज़रा का खेप है। आप ये मत समझिएगा कि ये 19 ही रहेगा। अभी देखिए क्या होता है। इख्तलाफात बहुत बढ़ चुके हैं। PMLN के अंदर बहुत शदीद इख्तलाफात है आपस में। ख़ुद PMLN के अपने अहम तरीन लोग शहबाज शरीफ पर क्रिटिक्स कर रहे हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि PMLN के अंदर तीन ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग, मसलन 3 ग्रुप हैं। एक ग्रुप है जो कि शहबाज शरीफ के साथ है कि जी बिल्कुल शहबाज शरीफ सही कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ लग कर रिक्वेस्ट करके मिन्नत समाजत से वो अपनी नौकरी चलाएं और प्रोटोकॉल लें और वज़ीर आज़म और वज़ीर रहें और इस तरह से पाकिस्तान जैसे भी गुज़रे लेकिन अपना ये 4-5 साल गुजार दें। एक है मियाँ नवाज़ शरीफ वाले ग्रुप, वो इन चीज़ों को इस तरह लेने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने और इस सिलसिले में मियाँ नवाज़ शरीफ साहब अच्छे लोगों को लेके आएँ और वो आपके पाकिस्तान के लिए काम करें और PMLN को बचाएं। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब और PMLN को जो आने वाले वक्त में नुकसान होने वाला है उसको बचाएं, वरना पंजाब के अंदर PMLN को बहुत नुकसान पहुंचेगा। और इस तरीके की हुकूमत जिसमें पीपल्स पार्टी सपोर्ट तो कर रही है लेकिन ओनरशिप नहीं ले रही है कि कल कला को अकेले PMLN के ऊपर अगर नुकसान में गई ये हुकूमत तो सारा का सारा प्रेशर इस PMLN ने उठाना है। तो एक ग्रुप जो है बिल्कुल इसके हक में नहीं है। एक ग्रुप है कि शहबाज शरीफ के भाई कल PMLN के साथ क्या होता है होता रहे, अभी हमारी वजारत की जो कोटी है वो हमें पहना दी जाए, हम वज़ीर आज़म बन जाएं, हम वज़ीर बन जाएं, हम मुख्तलिफ मुशीर बन जाएं और अपना ये चलाएं मुल्क को जिस तरह चलना है और फिर अगर हटा देते हो इतने साल हम वज़ीर बन के रहें। और इस सिलसिले में PMLN अगर हुकूमत नाकाम होती है उसका रिएक्शन PMLN को फेस करना पड़ता है, पंजाब से उसको आउट होना पड़ता है, तो वो उनको उसकी फ़िक्र नहीं है। एक ग्रुप और एक ग्रुप ये है कि जो बड़ा सेंसिबल ग्रुप था उसने मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को कहा था कि PMLN जिन लोगों के हाथ में आ गई है वो PMLN को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो खुदारा आप PMLN को बचाएं और अपने सीनियर लोगों के साथ बैठकर अच्छे फैसले करें। उसके सिलसिले में वो लोग आउट हो गए, उनको आउट कर दिया गया। तो अब मियाँ नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ में मैं बता दूं ताल्लुकात अच्छे नहीं है। चाहे कोई भी बोले, कोई ये कहे कि जनाब नहीं ऐसे नहीं है। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनने आए थे। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने लंदन में ये स्टेटमेंट दिया था कि मैं आकर मुल्क को चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बन के मुल्क को इन क्राइसिस से निकालूंगा। वो वहीं से आए थे, उनको वहीं से प्रोटोकॉल मिल गया था। पाकिस्तान यहाँ पर आकर उन्होंने पाकिस्तान में भी उनको प्रोटोकॉल वज़ीर आज़म का मिला। उनके बड़े बड़े इश्तहारात थे। आज कहाँ हैं जो कहते थे कि पाकिस्तान को बचाना है तो नवाज़ को लाना होगा, यानी पाकिस्तान को नवाज दो, कहाँ चले गए? वो PMLN के ही लोग थे ना। वो जलसे थे जिसमें शहबाज शरीफ कह रहे थे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा चौथी दफ़ा बनकर हम उनकी सरबराही में काम करेंगे और पाकिस्तान को निकालेंगे। आप मियाँ नवाज शरीफ तो बाहर हैं। चलें, अभी हम इस पर नहीं जाते हैं कि वो 2 सीटों से आ रहे हैं, 1 सीटों से आ रहे हैं। अभी तो वो MNA है, वो वज़ीर आज़म बन सकते हैं। जो शहबाज शरीफ बने वो नवाज शरीफ भी बन सकते हैं। तो नवाज शरीफ साहब को बड़ी खूबसूरती से आउट किया है PMLN के ही लोगों ने। एक ग्रुप है PMLN का जो मियाँ नवाज शरीफ साहब को हुकूमत में नहीं देखना चाहता। वो समझता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब आएंगे, इस्टेब्लिशमेंट से PMLN की लड़ाई होगी और इसकी बुनियाद पर हमें नुकसान पहुँचेगा। हालांकि बड़े बड़े अहम तरीन लोगों का ख्याल है कि जो मौजूदा सूरत हाल है, जिस तरह हुकूमत ली गई है और जिस तरह ये गए हैं हुकूमत में बेसाखियों की बुनियादों पर, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी ने शेर को बंद करके पिंजरे में चाबी अपने पास रख ली है। देख लीजिए, पीपल्स पार्टी के कहने पे आपका वज़ीर ख़जाना नहीं लग सका, तो कल अगर पीपल्स पार्टी की आपने बात नहीं मानी, उसने 70 सीटें अपनी नीचे गिरानी है, आपकी हुकूमत ख़त्म, तो आप तो उसकी हर बात मानेंगे, ब्लैकमेल होंगे पार्लियामेंट में भी, और वो सदर भी उनका आके बैठ गया है। तो बताइए, आपको तो घेर लिया उन्होंने। और ये बातें
نواز شریف صاحب کے نالج میں بھی ہے, ان کے جو گروپس کے لوگ ہیں وہ بھی اس پہ چیخ رہے ہیں. لب لباب یہ ہے کہ یہ جو حکومت بنی ہے پی ایم ایل این کی, جس کی باغ ڈور پیپلز پارٹی کے پاس ہے, اور پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ وہ پنجاب کے اندر انٹری کرے, اگلا وزیر اعظم بلاول ہو, تو پھر وہ شہباز شریف کی یا مریم نواز صاحبہ کی حکومت کو کیسے سپورٹ کریں گے, کیسے کامیاب کریں گے؟ کیونکہ اگر کر دیا تو بلاول وزیر اعظم نہیں بن سکتے, پھر تو شہباز بنیں گے, مریم بنیں گی. اور اگر فرض کیجئے وہ مریم کو کامیاب کر دیں گے تو پنجاب میں انٹری کیسے ہوگی ان کو, ان کے وہ پیپلز پارٹی کیسے آئے گی, نون کو کیسے ختم کیا جائے گا؟ تو یہ ذرا سمجھنے کی باتیں ہیں. اس صورتحال کے لحاظ سے اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آپ وفاقی کابینہ دیکھ لیں. وفاقی کابینہ میں کون ہے؟ وہی جو 16 مہینے میں جو لوگ تھے. اسحاق ڈار صاحب کو وزیر خزانہ سے آپ نے وزیر خارجہ بنا دیا. ٹھیک ہے, ان کو لوگ جانتے ہیں, لیکن اس کا ایکسپیرینس تو نہیں ہے ان کے پاس. اس موقع پہ تو ایسا اتنا اہم, جبکہ پاکستان کو معاشی اس وقت سب سے زیادہ استحکام کی ضرورت ہے, سب سے زیادہ. اس وقت اسحاق ڈار کا نام لے کر آپ کہتے ہیں کہ 2013 سے 2018 تک اسحاق ڈار صاحب نے کی وجہ سے ان کی آپ کی اکانومی, جس کو آپ پیٹتے ہیں پی ایم ایل این, صبح سے شام تک آپ پیٹتے ہیں کہ جی 2013 کی اور 2018 کی ہماری اکانومی دیکھ لیں, تو بھیا اس کا ہیرو کون تھا؟ نواز شریف تو وزیر اعظم تھے, وزیر خزانہ کام کرتا ہے نا, تو اسحاق ڈار تھا. اب ایک ایسے موقع پہ جب وزارت خزانہ اسحاق ڈار کو ضرورت تھی, آپ نے وزیر خارجہ بنا دیا. بہت بڑا بلنڈر ہے. چلیں آئے, آپ نے ایک نئے بینکر کو بنا دیا. میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ بینکر کی سوچ 1 سال کی ہوتی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہوتی ہے. آپ کسی اکانومسٹ کو لیتے, پاکستان میں بڑے اکانومسٹ ہیں, لیکن آپ نے نہیں لیا. اکانومسٹ کی ویژن ہوتی ہے 20 سال 22 سال تسلسل سے ہوتا ہے, لیکن نہیں, چلے لے لیا ہے. ان کا جتنے اور بینکر ناکام ہوئے ہیں, ابھی دیکھیں نا جو ان کے وزیر ہیں وہ کہتے ہیں 700 ارب قرض دینا ہے, 700 ارب قرض دینا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 700 ارب قرض دینا ہے, اور دوسرا یہ کہ معیشت کھوکھلی ہو چکی ہے. تو نگراں حکومت کیا کر رہی تھی؟ نگراں حکومت میں بھی تو ایک بینکر تھا, اس سے پہلے بھی. تو ساری کی سارا گنٹ آپ عمران خان کی حکومت پہ تو نہیں ڈال سکتے نا. 16 مہینے کی حکومت بھی تھی, اس سے پہلے بھی کی حکومت, 40 سال میں جہاں ہم کھڑے ہیں اس میں سب کنسولیڈیٹڈ, سب کی کارکردگی شامل ہے نا. تو ابھی احسن اقبال تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کھوکھلی ہے معیشت اور 700 ارب دینا ہے. اب آپ یہ اچھا منصوبہ بندی ان کو دی ہوئی ہے, اچھے وزیر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے علاوہ عطا تارڑ کو لائے ہیں, وہ ایک اچھا ابھرتا ہوا ستارہ ہے, محنتی ہے, فائٹ کرنے والا ہے, انفارمیشن دی ہے. امید کرتے ہیں کہ وہ انفارمیشنز کی بنیاد پر آگے چلیں گے, اچھی انفارمیشن منسٹری رن کریں گے. باقی آپ دیکھیں جو لوگوں کو لائے ہیں, اب اس میں ان کو لے آئے ہیں آپ, جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے. کیا لوگ بے وقوف ہیں, نہیں جانتے کہ ان کو کیوں لائے ہیں. کہتے ہیں کارکردگی پہ لائے, تو کارکردگی پنجاب میں ان کی کیا تھی کہ پی ٹی آئی کو مار کر گرا دیا اور ایسے 9 مئی کروا دیا آپ نے. بھائی پنجاب حکومت اگر مضبوط ہوتی, 9 مئی کی ضرورت نہیں تھی. تو 9 مئی کی جو کروایا وہ تو آپ نے کروایا, پنجاب کے وزیر اعلیٰ اس وقت آپ تھے. تو ایسی صورتحال میں آپ اور جو پنجاب میں حالات ہیں, جو اس وقت وہاں پہ جس کی نشاندہی کر رہے ہیں, آپ کی مریم بھی صاحبہ بھی کر رہی ہیں کہ پنجاب میں بہت برا حال تھا, احسن اقبال بھی کر رہے ہیں. تو نگراں حکومت تو پنجاب کی ہو یا مرکز کی ہو, وہ تو تباہی لے کے آئی ہے. تو پھر آپ ان کو وزیر داخلہ بنا رہے ہیں, تو سب کو پتہ ہے کہ یہ وزیر داخلہ ہیں اور کس کے آدمی ہیں. تو یہ کابینہ تو بیسیکلی پیپلز پارٹی کے پسند کے لوگ اس میں شامل ہوئے ہیں, شہباز شریف کے پسند کے لوگ اور اسٹیبلشمنٹ ہیں. تو ایسی حکومت یہ کابینہ اس طرح بنائی گئی ہے. اب آپ نے مختلف لوگوں کو بھی دے دیا اپنے ساتھ, کیونکہ پیپلز پارٹی نے منع کر دیا. ایم کیو ایم کے آ گئے, باپ کے آ گئے, اور دوسری سالک صاحب کو آپ نے لے لیا. تو یہ تو چلیں سب کے سب کو آزمایا ہوا ہے, سب کے سب بیسیکلی زیادہ تر منسٹر آزمائے ہوئے ہیں, اور اب جو نگراں میں تو ان کو بھی لے لیا, وہ بھی آزمائے ہوئے ہیں. تو کابینہ تو ایسی نہیں ہے, چند وزراء کو چھوڑ کے, چند وزراء بالکل. آپ مصدق ملک ہیں, اب آپ بتائیں ان کو آپ منسٹری پھر پیٹرولیم دیں گے. یہ وہ صاحب ہیں جن کو نواز شریف نے وزارت دینے کے بعد فوراً نکال دیا تھا کہ ان کو تو کچھ نہیں آتا, لیکن ان کی بہت بڑی پرچی ہے. معافی چاہتا ہوں. اور وہ ہے مریم نواز صاحبہ کی پرچی, بہت بڑی پرچی ہے. سینٹ کا ٹکٹ نہیں مل رہا تھا, مریم نے
प्रेशर दिया, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने इनका नाम निकाल दिया था, नवाज शरीफ ने इनको वजारत से निकाला, मरियम के कहने पे रात को निकाला, सुबह हो गए। अभी भी शहबाज शरीफ की हुकूमत में मरियम साहबा की पर्ची थी और अब भी मरियम साहबा की पर्ची है, लेकिन इनसे पूछे कि इन्होंने अपने मिनिस्ट्री में जितने अरसे ये रहे हैं इन्होंने क्या किया है। चले 16 महीने की देख लें, 2 जहाज़ आ रहे हैं रूसिया से आ रहे हैं। खुद बेचारे वजीर ख़जाना इसहाक डार साहब कहते हैं हमें तो कुछ पता ही नहीं है, इनके अपने मिनिस्टर कहते हैं काबीना कि हमें तो पता ही नहीं वो कहाँ गए, दुनिया पूछती है। तो इतना, और ये वो मिनिस्ट्री है पेट्रोलियम जो डायरेक्ट कॉमन मैन को, पावर एनर्जी एंड पेट्रोलियम दोनों कॉमन मैन को हिट करती है। तो 16 महीने में जो कॉमन मैन हिट हुआ है वो इन 2 मिनिस्ट्री की वजह से हुआ है, पेट्रोलियम और आपके क्या नाम है, एनर्जी। एक में वो क्या नाम है, दस्तगीर साहब थे, गुलाम दस्तगीर साहब, और एक में ये थे, और इनको दोबारा बना दिया गया। चले वो तो हार गए, इनको दोबारा बना दिया गया। तो ये पर्चियों से अगर आप काबीना बनाएंगे मेरिट पे, हालांकि पीएमएलएन में अच्छे लोग हैं लेकिन आपने नहीं दिया, तो आने वाले वक्त में अब इमरान खान कब तक जेल में रहेंगे? उसको जेल में रखा जा रहा है, बिल्कुल रखें। अगर वो कानूनी तौर पर गिरफ्त में हैं और उन पर चार्ज बनता है तो बिल्कुल एक्शन करें, लेकिन अगर जैसा कि कहा गया इस ये सदर पाकिस्तान जो आरिफ अलवी रिटायर हुए कि अच्छे वकील खड़े हो गए तो इमरान खान 1 मिनट भी जेल में नहीं रहेंगे। बहरहाल देखते हैं, इमरान खान जब तक जेल में हैं उसके बावजूद उनकी पॉपुलरिटी में इजाफा हो रहा है। क्यों? इसलिए नहीं कि इमरान खान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए हो रहा है कि एक गलत मैसेज जा रहा है अवाम को कि उनके साथ जुल्म हो रहा है। एक दूसरा, पीटीआई वालों के साथ जुल्म हो रहा है। तो तीसरा, जो दूसरी सियासी जमात है वो फेल हो रही हैं, उनके काम फेल हो रहे हैं। तो जब दूसरी सियासी जमातें फेल होंगी तो उसका फ़ायदा तो पीटीआई को पहुंचेगा, तो वो पहुंच रहा है। देखिए क्या होता है आगे। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।